Ayan kapatay. Kaya beta lang ngeni, din talagang tunay kaluguran ng nanay. Kaya maging kompleto yung episode ni Kapatan. Yan. Ngayon nala kakwentuhan. Aha. Uling balo mo naman. Hello! De, pangarap ng nanay para kang nabuklod, sabi napin, ing magbenepisyo, ultimately, dening kakatamong kapatad, katutubo. Kamusta kayo po? Sabihan ko lang po lagi, itang Roger, itang Pablo, itang Bert, itang Pedro, itang Tanduay. Itang Tanduay. Tanduay. Ang po itang Rick. Ayan. Tang Roger. Ikayo po ing peka leader da. Kaya ni po kayong kakatamong community, ne po? Apo. Anya pong abalitan yung burine pong ayusan o burine yung i-develop Governor Lilia Pineda. Iningke kayong lugalay ni. Ano po yung penandaman nyo? Penandaman mi po. Medyo masaya kami. At maragul kami po pesalamatan pin kayo kang nanay. Sineporta kami po karetang programa na kaya kami. Kaya makanya po ay yan po milyari na po. Ay, isip nyo ba na datangin panahon na ini pong nabuklot maging tourist attraction niya? Ay, isip nyo po ba ita kanita? Ayos mi po kanita. Anyang makaluklugi pa. Kapitan ko pa kanita mo naman yung mamakbungin pinatubo. Dito mo pangarap ng nanay. Ang gapong yan, iyapin la po rin yung pangarap na kaya katutubo. So, po may naliwa talaga po. Aliya po. So, Tang Pablo. Tang Pablo po. So, nano na po yung gewata mo at paturita panggagawan kayong lugar ngayon? Para po dayuan dereng turista. Kaya kasalukuyan. Actually po, ining project kayo inisip na pero alapang malino larawan kanita kung Kanita po. Basta ing maragula kapag nasan sopan lang mga bagya kabiyayan din tao. Magkanta milako kaya masyadong masakit na kabilang pang ekonomiya. Magkanta dyan, ditak mo naman. May ka dita ka panangat. Ang po pang kadwa, itang keng education. Masamasan. Kasanting po, Nepo. Keng ketang minunang Aldo may sabi-sabi, payaws na kepin po para makyabe ketang technical working group para makagawang development plan para keti. Ing pangalsot na rin bialiwang component na ng project, tauli na hindi natang, pero kem plano, maghangad kaya talagang development. Ita pong biyataya po kang Tangbert. Den pong kakatamong kaya na kan Kenny, makatutok lamo naman po ba? Kasi akakit ko po ngeni din kasabi mi kaya kayo, medyo detang makatuan. Den po ating edad. Kumusta po yung... Kumusta po rin kaya na kan tamo? Ini po, tilo pa po Kenny rin kaya na kan. Rin po rin tuturo patromi po kasalukuyan kay Ngals. Bakit naman biyasa lang pong uling datang po yung panahon, oreni po rin maging leader tamo Kenny, Nepo po. Tapos medyo ay nagyo, Nepo. Makita po yung kami na ring kabataan, dapat... Kaya belo. Kaya belo po. Kaya kabataan katutubo. Kabataan yung katutubo. Sir, ikaw po in charge... Tangrik, ikaw po yung head ka rin ancestral domains? Bali, ako po yung ancestral domain president kaya po Florida. Kasi po yun title, dyan po yun area ngayon 5,000 hectares. Yan po. Base po kaya tang Indigenous Peoples' Right Act. Kaya nung kakakit nyo po, atin pong project yun. Bali ini po, joint project na po ng Capitol, ang po ng Ancestral Domain Council. So, metong mi po kasi nga isip, pating Kevin pong Gabon, kulang naman po yung development. So, alake pong puunan. Metong pingayisip mi, makipagtayap kami po kay Capitol. Mula po kami MOA po, mika memorandum of agreement kaya po. Ano din po, banggit na pong nanay na pinag-aralan din Gabon Kenny. Inong nanuman ning atatanam kay Nueva Vizcaya, kay Benguet atanam Kenny. Ready na la po ba rin katutubo na mananamba yung crops? Uling kempong kailang bata na panahon, yung balong may pong tatanam yung saging, kamuti, pero atin ko po palang atanam aliwa pang produkto na po. Makabuklat ko po ba kay Sipan, kanita? Opo, actually po, kaya po, kaya lang karen tao.
nung dati-dati niya po may makbungin pinatubo, halos bala mo, ing tatanam mi keni, pang pamangan mo po. Yes, para Pero muteka niya yun eh pong po. mamakbong na yung pinatubo, medyo may biyasa na kami mo rin po, karetang cash crop. Kareta pong kalakala pwedeng ibenta. Halimbawa, apalya, bule, sigarilyas, kalabasa. Ngayon po, tatry minamo rin po. Actually, kaya po, atin na pong may kapag-try, may kapabungang sayote. Sabi dapin Kaya, po. Pati then po po- kano strawberry. Opo, strawberry. Kaya po kasing lugar, may ating kami pong area ang malapit, kaya taking suswakan. Ating pong mabibiye, native by strawberry ka rin. Kaya isipan mo po, detang manibat kayong baba, pwede lang naman bumye at mamunga.